Pabiachara constituency Darchwini simi Machmara thangmani lahar belaikino Hamya angjak. Tripura Unokoti Hangor Pabiachara constituency ni Darchwini simi Machmara thanglaiso khlaima lahar Hamya kadagma joraromoi lahar Kakjak Kuwakjak. Jamini para amchio 2-3 kilometer kolok lahar hamliya wati wake harpek ngai thangai thanglaiso khlaimaya ngai thango lokurok saslang satungni jora khebele hadulei gobang hamana thani jengjal nugo olahartei salbrum rungnago thango rong srengnai rok samung thangnai rok bahaino olamatino thanglaiso khlai tonglayo tei gobangma tiprasa lokurok yangtino laisoi tonglayo fiaba kodagma bisiromoi lama snamoi rojagya obahaino kok saka khukbai thanglaiso khlainai lokurok chongbarni jora phaike hamkrai khlainani kok riwi kalango fiaba kok narna jora phaike kok rimani rok pogoi thangbayo obahaino kok saka borok tei sak hamya klaike wani thoyam snamoi sak hamya klaijakno talangai thangnani nango lama hamyani jari ambulance malkhung phayani bagai haini bagai dati je mansak lamano snamai rinan bagai sanmungti salaika borok আমি এখানে সময় যাও যেমন স্কুলের সামনে থেকে ওই মেনি রাস্তা সমানে যে কুমারঘাট যাওয়ার রাস্তা একটা আছে এই সমানের মধ্যে আমি এই মাঝখানে একটা রাস্তাটা ভালো নাই কি আমার এখানে স্টুডেন্ট আছে বাজারে যাইতে কষ্ট তারপরে রাস্তা ভালো নাই কি এর লিগে একটু রাস্তাটা হলে একটু ভালো হয় গাটা গুটা আছে তারপরে বৃষ্টি দিলে সব টিলার জল রাস্তাটা আয়া পড়ে এর লিগে বাজে গেলে কষ্ট এর লিগে একটু রাস্তাটা হলে ভালো হয় আর কি জায়গাটা দাম জামানি ভাইয়া এখানে 70 হইব বেশি দিনটা 2 কিলোমিটার হইব এটা পুরা খারাপ হ্যাঁ পুরা খারাপ এটা খিলাই জল সব জল রাস্তাতে আয় গাড়ি ওরা আড্ডা হচ্ছে দেখি খরকসা বরকনি বাগै কিডনি কাইসা চুবা চুনাंगौ কিডনি रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुगुंखा 6000917180 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagai Kotoma Kaham Tei Rungsrengai Tongnai Shikla Shikli Rong ni Bagibo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography Obahai Kobangko course available tongo Rajarsi College of Education Obabai simi Thakliya Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803